আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন। আমি আমার রাজ্যের সহসভাপতি দেবাশিস মিত্রকে আগ্রহ করব যে উনি মঞ্চে আসবেন। আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন ফাল্গুনী পাত্র, ওনাকেও মঞ্চে আসার জন্য আগ্রহ জানাবো। উনি আমাদের রাজ্যের সম্পাদিকা। এবার আমি দেবাশিস মিত্র আর আমাদের ফাল্গুনী পাত্র অনুরোধ করব যে উনি এসে দীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে পুষ্প অর্জন করবেন। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। हमारे बीच में अभी हमारे मुख्य वक्ता, আমাদের মুখ্য বক্তা আজকের মিটিং এর আজকের ভার্চুয়াল মিটিং এর মাননীয় রবিশঙ্কর প্রসাদ জি আইনমন্ত্রী আমাদের মধ্যে উপস্থিত হয়েছেন। ওনাকে আমরা স্বাগত জানাচ্ছি। रविशंकर प्रसाद जी स्वागतम, रविशंकर प्रसाद जी स्वागतम। এইবার আজকের যে আমাদের নবদ্বীপ জোনের ভার্চুয়াল মিটিং, এটা হাজার হাজার বছর পুরনো সভ্যতা, সংস্কৃতি, কৃষ্টি, বিজ্ঞান যখন বিদেশি আক্রমণের কাছে পরদস্ত হয়েছে, সেই সময় স্বাভিমানী আত্মনির্ভর ভারতের কাণ্ডারি আমাদের নরেন্দ্র মোদীজি যে স্বপ্ন দেখেছিলেন, সেই স্বপ্নকে সাকার করার জন্য আজকের এই ভার্চুয়াল র্যালি। আমরা এখন আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন মুকুলদা। পশ্চিমবঙ্গ সিপিএম কে হারানো যেতে পারে, এই সিপিএম এর লৌহ কঠিন সংগঠনকে ভেঙে দিয়েছিলেন যে অন্যতম কাণ্ডারি আমাদের মুকুলদা আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন। উনি কেন্দ্রীয় কমিটির উনি সদস্য, আমাদের বিজেপির নেতা। আমি মাননীয় মুকুলদাকে আগ্রহ করব উনি নিজের বক্তব্য রাখার জন্য। ভারত মাতা কি জয়। আজকে যে ভার্চুয়াল মিটিং সারা ভারতবর্ষে হচ্ছে, সেই ভার্চুয়াল মিটিং এর একটা অঙ্গ হিসেবে আজকে নবদ্বীপ জোবের এই ভার্চুয়াল সভা চলছে। এই ভার্চুয়াল মিটিংয়ে আমাদের যিনি আজকের মুখ্য বক্তা, সিনিয়র মন্ত্রী, ভারতীয় জনতা পার্টির অন্যতম নেতা রবিশঙ্কর প্রসাদ জি মঞ্চে উপস্থিত আছেন। আজকের এই সভার সঞ্চালক ভারতীয় জনতা পার্টির অন্যতম সাধারণ সম্পাদক পশ্চিম বাংলার সেই সঞ্জয় সিং আছেন। মঞ্চে রয়েছেন পশ্চিমবঙ্গ ভারতীয় জনতা পার্টির সহসভাপতি দেবাশিস মিত্র ও ফাল্গুনী পাত্র সম্পাদিকা। আজকে যে জায়গায় দাঁড়িয়ে আজকে আমাদের এই নতুন করে আবার ভারতবর্ষকে এক জায়গায় তুলে নিয়ে আসতে হবে, সেই জায়গা থেকেই আজকের এই আমাদের এই সভা। এই সভায় আজকের যে উদ্দেশ্য, সেটা হচ্ছে আত্মনির্ভর ভারত। সেই আত্মনির্ভর ভারত, অন্ধকার থেকে উৎস থেকে উৎসারিত আলো, সেই অন্ধকার থেকে উৎসারিত যে আলো, সেই আলোর যে ঘটনা চক্রে যিনি আমাদের নেতা, তিনি ভারতীয় জনতা পার্টির যাকে বলা হয় ক্যারিসমেটিক লিডারশিপ।
যখন ঘরে বাইরে অদৃশ্য শত্রু করোনা, সীমান্তে শত্রু প্রতিবেশীর দ্বিচারিতা, বাংলা মহারাষ্ট্রে প্রকৃতির দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়েছে অবসাদ, চারিদিকে মৃত্যুর হাতছানি, বিপর্যস্ত অর্থনীতি, তবু ইতিবাচক চিন্তাধারার জোয়ার, ভারতকে গ্লোবাল লিডারশিপ হিসেবে তুলে ধরার প্রত্যয়, আত্মনির্ভর লক্ষ্যে আপোষহীন সংগ্রাম, অভূতপূর্ব সংকটের মুখে কঠিন চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়ে তাকে ঘুরে দাঁড়ানো শোনার সুযোগে রূপান্তরিত করার প্রয়াস, বলিষ্ঠ নেতৃত্ব দান। ম্যানেজমেন্ট সায়েন্সের ভাষায় তাই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি প্রকৃত অর্থেই একজন ক্যারিসমেটিক লিডার, সংগ্রামী চেতনার মূর্ত প্রতীক, একের পর এক দুঃসাহসী পদক্ষেপ, অজস্র সমালোচনার ঢেউ, কিন্তু অচিরেই প্রমাণিত তিনি নির্ভুল এবং অচিরেই প্রমাণিত তার সঠিক পথ। কিন্তু দুঃখের বিষয়, পরিতাপের বিষয়, তার বিভিন্ন ইতিবাচক পদক্ষেপের সুফল যখন ভোগ করেছেন দেশের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষ, তখন আমাদের রাজ্যের মানুষ তার থেকে দূরে থাকতে বাধ্য হচ্ছেন শুধুমাত্র রাজনৈতিক সংকীর্ণতার জেরে। বাংলার সরকারের অযৌক্তিক কেন্দ্র বিরোধী রুদ্ধ করেছে বাংলার বিকাশের পথ। বাংলার মানুষ মোদীজির নেতৃত্বকে স্বাগত জানালেও রক্তচক্ষু দেখিয়ে তাকে দমিয়ে দিতে চাইছে বাংলার শাসক দল। দিকে দিকে সন্ত্রাসের বাতাবরণ, গণতন্ত্রের কণ্ঠরোধ করার অপপ্রয়াসের বাংলার স্বৈরাচারী নেতৃত্ব। তাই রাজ্যের উন্নয়নের স্বার্থেই আজ অপরিহার্য হয়ে উঠেছে পরিবর্তন। তার উপযুক্ত সময়ের উপস্থিতিও আমাদের সামনে। আসুন চেয়ে দেখি বাংলার মানুষকে কিভাবে দুর্ভোগের মুখে ঠেলে দিচ্ছে আমাদের এই সরকার। প্রধানমন্ত্রীর কিষাণ সম্মান নিধি, ভারতের কৃষি সংস্কারের পথে যখন ভারতবর্ষের সরকার এক ঐতিহাসিক পদক্ষেপ, লক্ষ্য মূলত ক্ষুদ্র এবং প্রান্তিক চাষিদের জন্য ন্যূনতম আর্থিক সমর্থন, বলা যেতে পারে ন্যূনতম আর্থিক সুরক্ষার প্রয়াস। এই প্রকল্পের সুবাদে কৃষিজীবীরা পেতে পারেন বছরে 6,000 টাকা পর্যন্ত বিশেষ সাম্মানিক ভাতা। দেশের যে কোনো প্রান্তের যে কোনো রাজ্যের কৃষকরাই আসতে পারেন এই প্রকল্পের আওতায়, পেতে পারেন এই বিশেষ ভাতা। কিন্তু দুর্ভাগ্য, আমাদের রাজ্য সরকারের অযৌক্তিক অসহযোগিতার ফলে বাংলার কৃষকরা আজ বঞ্চিত হচ্ছেন কেন্দ্রের প্রকল্পের এই সুবিধাটা থেকে। একটু বিস্তারিত ব্যাখ্যায় যাওয়া যাক। 2019 ফেব্রুয়ারি প্রথম দিনে কেন্দ্রের অন্তর্বর্তী বাজেট ঘোষিত হয় এই প্রকল্প। এর মূল কথা হলো প্রকল্পের আওতাধীন প্রতিটি কৃষক 2,000 টাকা করে 3টি কিস্তিতে মোট 6,000 টাকা করে পাবেন বছরে। টাকা সরাসরি জমা পড়বে কৃষকদেরই নিজস্ব ব্যাংক অ্যাকাউন্টে। কেন্দ্রীয় সরকারের জন্য বড় চেক খরচ হবে 75,000 কোটি টাকা। লক্ষণীয়, 2019 পয়লা ফেব্রুয়ারি ঘোষিত হলেও প্রকল্পের বাস্তবায়ন কিন্তু 2018 ডিসেম্বর থেকে। কিন্তু আমাদের প্রিয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি কেন এই বৈপ্লবিক ভাবনা, কেন এই ঐতিহাসিক পরিকল্পনা? হ্যাঁ, এর নেপথ্যে একদিকে যেমন রয়েছে কৃষি অর্থনীতির সংস্কারের ভাবনা, অন্যদিকে তেমনই রয়েছে একটা সামাজিক দায়বদ্ধতার প্রশ্ন, যে বিষয়টাকে প্রথম থেকেই আত্মবশ্যী দৃষ্টিতে বিবেচনা করে থাকেন মোদীজি। আমরা জানি চাষ এবং ফলনের মরশুম, উৎপাদনশীলতা এবং মান অক্ষুণ্ণ রাখতে বা বৃদ্ধি করতে অনেক প্রতিকূলতার মুখোমুখি হতে হয় কৃষকদের। সেটা হতে পারে আর্থিক প্রতিবন্ধকতা, অথবা বিদ্যুৎ, সেচ কিংবা আবহাওয়ার প্রতিকূলতা। আয়ের সারের চাহিদা এবং স্লোগানের মধ্যেও দেখা দিতে পারে বিস্তর ফারাক। সেই সঙ্গে আর্থিক সমস্যা সব মিলিয়ে গোটা প্রক্রিয়াটাকে ধাক্কা খাওয়ার আশঙ্কা পদে পদে। এর প্রভাব আর্থিক অনিশ্চয়তায় দেখা দিতে পারে কৃষকদের সংসারে, দৈনন্দিন জীবনেও। এই অবস্থা মোকাবিলা করে কৃষিকাজ অব্যাহত রাখতে হলে চাই কৃষকদের ন্যূনতম আর্থিক সুরক্ষা এবং সমর্থন। দেশের লক্ষ লক্ষ কৃষক যুবকদের সেই সমর্থনেরই হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন আমাদের প্রধানমন্ত্রী। কৃষকদের দুর্বলতার সুযোগ দিয়ে মহাজন বা দালাল চক্র
যাকে সক্রিয় উঠতে না পারে সেদিকেও কড়া নজর রেখেছেন মোদিজির সরকার। কথা বলতে হয়েছে, তথ্য বলছে দেশের 9 কোটিরও বেশি কৃষক ইতিমধ্যেই উপকৃত হয়েছেন এই যোজনায়, কিন্তু বাংলার একজনও কৃষক ভোগ করতে পারছেন না কেন্দ্রে। এই উদারনৈতিক প্রকল্পের সুবিধা কেন জানেন? আজকের বাংলা সরকারের রাজনীতি এবং অসহযোগিতার কারণে বারবার চেয়েও রাজ্যের কৃষকদের তালিকা এবং প্রয়োজনীয় তথ্য পৌঁছায়নি কেন্দ্রের হাতে। কেন্দ্র কোনো এক অজ্ঞাত কারণে, অজানা কারণে বিষয়টা এড়িয়ে চলছে আমাদের সরকার। এটা কি বাংলার কৃষক সমাজের প্রতি অসম্মান নয়, অবমাননা নয়? বাংলার মানুষ এর জবাব চাইবেন না সরকারের কাছে? দেশের কৃষকদের স্বার্থ সুরক্ষার লক্ষ্যেই আমাদের প্রধানমন্ত্রী আরো এক যুগান্তকারী প্রধানমন্ত্রী কিষাণ মান ধন যোজনা। এক কথায় এটি আসলে ক্ষুদ্র এবং প্রান্তিক চাষিদের জন্য একটা সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্প। সারা জীবন হাত ভরা খাটানোর পর যখন বয়সের ভারে নুয়ে পড়েন চাষিরা, ক্ষমতা হারান পরিশ্রমের, তখন হয়তো তারা হিসেব নিকেশ করে দেখতে পান যে তাদের সঞ্চয়ের খারাজ শূন্য। তাহলে বাকি জীবনটা চলবে কি করে? পরিবারই বা কি খাবে? এই প্রশ্নের সদুত্তর খুঁজে পাওয়া যাবে প্রধানমন্ত্রীর কিষাণ ধন মান যোজনায়। অবসরের পরে মাসে 3,000 টাকা করে পেনশন পাবে তারা। হয়তো এই অঙ্কটাই তাদের অবসর জীবনে এনে দেবে আনন্দের আস্বাদ। সেই স্বাদ খুঁজে পাবে সুরক্ষার। 9ই আগস্ট 2019 দিনের আলোয় মুখ দেখেছিলেন প্রধানমন্ত্রীজির এই স্বপ্নের প্রকল্প। লাইফ ইন্স্যুরেন্স কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়ার পরিচালনায় একটি পেনশন ফান্ড তৈরি করা হয় এর জন্য। 60 বছর বয়স পর্যন্ত প্রতি মাসে 55 থেকে 2,000 টাকা পর্যন্ত এই ফান্ডে জমা দিতে হবে। পেনশন প্রকল্পের অংশগ্রহণে ইচ্ছুক এবং প্রান্তিক কৃষকদের সমপরিমাণ টাকা দেবে সরকার। কৃষকদের স্ত্রীরাও অংশ নিতে পারবেন এই প্রকল্পে একইভাবে। 60 বছর বয়স হলে তিনিও আপাতত ভাবেন 3,000 টাকা। 18 থেকে 40 বছর পর্যন্ত নাম লেখানো যায় এই প্রকল্পে। অবশ্য মনে করলে এই স্কিম থেকে নিজের নাম প্রত্যাহার করতে পারেন যে কেউ। সেক্ষেত্রে ততদিন পর্যন্ত জমা দেওয়ার টাকা সুদে আসলে অবসর ফেরত পেয়ে যাবেন তিনি। অবসরের পরও কোনো পেনশন গ্রহীতার মৃত্যু হলে মাসে 50% পাবেন তার স্ত্রী। রিটায়ারমেন্টের আগে যদি কোনো যুবকের মৃত্যু হয়, তার স্ত্রী ইচ্ছে করলেও এই প্রকল্প টাকা জমা দেওয়া অব্যাহত রাখবেন যতক্ষণ না মৃত স্বামীর বয়স 60 বছর পূর্ণ হচ্ছে, অথবা ইচ্ছে করলে স্বামীর মৃত্যুর পরেই এই পেনশন ফান্ডের জমা দেওয়া সমস্ত টাকা সুদে আসলে ফেরত নিয়ে নিতে পারেন স্ত্রী। আত্মনির্ভর মূলত মৃত কৃষকদের আত্মনির্ভর স্ত্রী না থাকলে সেই টাকা পেতে পারেন তার মনোনীত একজন ব্যক্তি। প্রতিটি বিষয়তেই পাশে আছে কমন সার্ভিস সেন্টার, সম্পূর্ণ বিনা খরচে। স্বাধীনতার স্বাদ পাচ্ছেন কৃষকরা। সব মিলিয়ে এই মহান উদ্যোগেই প্রমাণ করছে দেশের ক্ষুদ্র এবং প্রান্তিক কৃষকদের সামাজিক সুরক্ষার প্রশ্নে কতটা আন্তরিক মোদিজির সরকার। আসলে দেশের কৃষি ব্যবস্থার আমূল সংস্কারের আর প্রাথমিক শর্ত যে কৃষিজীবীদের স্বার্থ রক্ষা, তার হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করছেন আমাদের বাস্তববাদী প্রধানমন্ত্রী। তাই কারণে কৃষিতে আজ খোলা হওয়া, জমির অধিকার থেকে শুরু করে উৎপাদন, বিপণন সবেতেই এখন আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার ভোগ করেছে কৃষক সমাজ, পাচ্ছেন স্বাধীনতার স্বাদ। তাদের যাতে আগের মতো আর আমলারা আধিকারিকদের স্বেচ্ছাচারিতার শিক্ষা নিতে হয়, তার জন্যই ব্যবস্থা করা হয়েছে আইনি রক্ষা কবচে। সেচ, কৃষি বিপণনের মতন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এখন অগ্রাধিকার। আধিকারিকদের শীর্ষে প্রযুক্তি, কৃষি বিশেষজ্ঞদের চাহিদাদের বাজার দর, অনলাইনের দৌলতে সবই এখন কৃষকদের হাতের মুঠোই। রাজ্য স্তরে তো বটেই, জাতীয় স্তরেও বিপণনে অংশ নিচ্ছে তারা সব কষাকষি করছেন। রপ্তানির প্রশ্ন সিদ্ধান্ত নিতে পারছেন তারা। কৃষকদের এই প্রগতি নিশ্চিত করতে মোদিজির স্লোগান ওয়ান নেশন ওয়ান মার্কেট, তার দৃঢ় বিশ্বাস গোটা বিশ্বের খাদ্য তৈরির কারখানা হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত হবে ভারত। এবং এই কৃষি বিপ্লবের প্রশ্নে এর থেকে উপযুক্ত মোটিভেশন আর কি বাই হতে পারে? কৃষকদের সাথে বাংলার সরকার কেন্দ্রের কাছে প্রয়োজনীয় সমন্বয় আদৌ করছেন কি? আজকে এই সংকীর্ণতার পাঁচিল ভার হয়ে কেন্দ্রের সেই খোলা হাওয়া আলো পৌঁছচ্ছে কি গ্রাম বাংলার ক্ষেতখামার? সংশয়টা এখানেই রয়ে যাচ্ছে। কেন বাংলা থমকে গেছে আয়ুষ্মান ভারত?
এবারও একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আমরা হাজির হতে হবে জনতার আদালতে। সময় এসেছে প্রকৃত সত্যকে তুলে ধরার। বাংলার আমজনতার সুবিচারের আশায় আয়ুষ্মান ভারত ভারত সরকারের স্বাস্থ্য সুরক্ষা বিষয়ক অসাধারণ একটি ফ্ল্যাগশিপ প্রজেক্ট। ন্যাশনাল হেলথ পলিসি 2017 সুপারিশের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে শুরু হয়েছিল এই সাফল্য। লিভ নো ওয়ান বিহাইন্ড এই সংকল্পের ভিত্তিতে চালু হয়েছে ইউনিভার্সাল হেলথ কভারেজ। এর দুটো অংশ, একটি হেলথ অ্যান্ড ওয়েলনেস সেন্টার, দ্বিতীয়টি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ তাৎপর্যপূর্ণ প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনা পিএম জয়। এই জন্য আরোগ্য যোজনা পৃথিবীর বৃহত্তম হেলথ অ্যাসুরেন্স স্কিমের বিশেষত্বটা ঠিক কি? এই প্রকল্পের আওতায় আসা নাগরিকত্বরা প্রত্যেক বছর 5 লক্ষ টাকা পর্যন্ত চিকিৎসার সুযোগ পাবেন সম্পূর্ণ সরকারি খরচে। সমস্যা যতই হোক না কেন, পরিবারের আকার আয়তন তেমনই হোক না কেন, এই সুযোগ পাবেন পরিবারের প্রতিটি মানুষ। ভারতেরও যে কোনো প্রান্তে নথিভুক্ত সরকারি বা বেসরকারি হাসপাতাল লক্ষণীয় এই বীমা প্রকল্পে ইতিমধ্যে নথিভুক্ত হয়েছে প্রায় 10,74,00,000 অর্থনৈতিক অনগ্রসর পরিবার। সব মিলিয়ে এর আওতায় এসছে কম বেশি 50 কোটি নাগরিক। কিন্তু দুঃখের কথা, আমাদের এই রাজ্যে এক অদ্ভুত অজুহাত দেখিয়ে বাংলাকে এই প্রকল্প থেকে সরিয়ে দিয়েছেন। ফলে কেন্দ্রের এমন এক উদার নৈতিক স্বাস্থ্য সুরক্ষা উদ্যোগের থেকে আজও হচ্ছে বঞ্চিত বাংলার মানুষ। বলা হচ্ছে যে আমাদের রাজ্যেও এই ধরনের প্রকল্প আছে, থাক না, আমাদের রাজ্যে যদি কেউ পায় তাহলে ক্ষতি কি? আর একটা কেন্দ্রীয় প্রকল্প পেলে সে যদি 5-এর জায়গায় 10 পায় তাতে রাজ্যের ক্ষতি কি আছে? রাজ্য তোর উচিত উৎসাহ দেখিয়ে আগ্রহ ভরে এই প্রকল্পে নিয়ে আসা। ভুল বোঝানো হচ্ছে গরিব কল্যাণ যোজনা নিয়ে। এখানেই শেষ নয়, আমরা দেশে আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি। প্রধানমন্ত্রী গরিব কল্যাণ যোজনা নিয়েও বাংলার মানুষকে ভুল বোঝাচ্ছেন এখানকার শাসক দল। কার্যত সর্বহারা পরিযায়ী শ্রমিকরা যাতে আবার সুস্থ জীবনের স্বাদ পেতে পারেন, সেখানেই গত 20 জন এই প্রকল্পের সূচনা করেছেন আমাদের প্রিয় মন্ত্রী। আপাতত মোট 6টা রাজ্যের 116টা জেলাকে বেছে নেওয়া হয়েছে। ঘটনাচক্রের মধ্যে বাংলার নাম নেই। সেই নিয়ে গেল রব তুলতে চাইছে এখানকার সরকার। গো ধরেছে কংগ্রেস সিপিএম। এতে এতই অভিযোগ বঞ্চিত করা হচ্ছে বাংলাকে, সত্যি কি তাই? মোটেই নয়। একটা ঘটনা, বিহার, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, ঝাড়খণ্ড, রাজস্থান আর ওড়িশার মোট 116টা জেলাকে এই প্রকল্পের জন্য বেছে নেওয়া হয়েছে। কিসের ভিত্তিতে? এই জেলাগুলিতে মোট পরিযায়ী শ্রমিকদের 25,000 বা তার বেশি। এই শ্রমিকদের মোট 25টি ক্যাটাগরির 125 দিন করে কাজ করতে দেওয়া হবে। মূলত যোজনার ভিত্তিতে কাজের ক্ষেত্রে জোর দেওয়া হবে গ্রামের পরিকাঠামো উন্নয়নে। বাস্তবে তার হবে গ্রামীণ ভারতে রোজগারের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধির জন্য। আর তাই সিংহভাগই উৎসর্গ করা হচ্ছে পরিযায়ী শ্রমিকদের জন্য। এটা আসলে দেশের কথা ভেবে জীবিকার সুযোগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে। এছাড়াই এখানেই শেষ কথা নয় এই প্রকল্পের শুরুমাত্র। সেই জন্যই এখানে সাফল্যকে বঞ্চিত করার, বাংলাকে বঞ্চিত করার কোনো প্রশ্নই নেই। কারণ প্রাথমিকভাবে থেকে নেওয়া হয়েছে 6টি রাজ্যের 116টি জেলে। আসুন না, রাজ্য সরকার আমাদের পরিসংখ্যান দিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারকে দিই। আমরাও ভারতীয় জনতা পার্টি নিশ্চয়ই কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে কথা বলবো যাতে বাংলা এর থেকে বঞ্চিত হতে পারে। আত্মনির্ভরতার অঙ্গীকার আজকে বাংলার বুকে, সারা ভারতবর্ষের বুকে, এটা বাংলার মানুষের কাছে নিশ্চয়ই একটা গর্বের বিষয় যে মোদিজি আত্মনির্ভর ভারতের অভিযানের ডাকে বারবার উঠে আসছে দেশ এবং জাতির অগ্রগতির, বাংলার গৌরবময় অতীতের কথা। মানে মনে করিয়ে দেওয়া হচ্ছে মহামারী গোখেলের সেই উক্তি, হোয়াট বেঙ্গলস টুডে ইন্ডিয়া থিংস ইট টুমরো। আসলে আমাদের দূরদর্শী প্রধানমন্ত্রীর লক্ষ্য 21st সেঞ্চুরি ইন্ডিয়ার সেঞ্চুরি। তিনি মনে প্রাণে বিশ্বাস করেন এই লক্ষ্যে পৌঁছানোর একমাত্র পথ আত্মনির্ভর ভারত। তাই অনুপ্রেরণা মন্ত্র মেক ইন ইন্ডিয়া কিংবা ভোটেড ফর লোকাল শুধু স্বপ্নে দেখা বা স্বপ্ন দেখানোর বিশ্বাস করেন না নরেন্দ্র মোদী। সেই স্বপ্ন যাতে দ্রুত বাস্তবের মাটিতে পা রাখতে পারে নিশ্চিতভাবে সেই ব্যবস্থা করেছেন। তার প্রমাণ
20 লক্ষ কোটি টাকার বহুমুখী প্রকল্পের, যা কিনা মোট ডিজিপির 10%। করোনা ত্রাসে ডুবতে থাকা বিশ্বের বুকে এ এক ব্যতিক্রমী প্রয়াস বই কি। তার সম্পূর্ণ সংকল্প অদৃশ্য শক্তিকে পরাজিত করে শুধু নিজেকেই বিজয়ী হাসবে না ভারত, ঘুরে দাঁড়ানোর লড়াইয়ে নেতৃত্ব দেবে গোটা বিশ্বকেই। শুধুমাত্র ইতিবাচক চিন্তাধারার পথ ধরে অভূতপূর্ব ভয়াবহ এই সংকটকে রূপান্তরিত করবে অবিশ্বাস সুযোগ। আত্মবিশ্বাস মোদীজির নিশ্চিত দেশের অর্থনৈতিক বিভাগকে নতুন করে মাত্রা নেবে তার এই অ্যাম্বিশনস প্রজেক্ট। বৈপ্লবিক চেতনা ভারতবর্ষের, সত্যি কথা বলতে কি, মোদীজির গতিশীল নেতৃত্বে আত্মনির্ভর ভারত গঠনের লক্ষ্যে ইতিমধ্যেই অনেকটা এগিয়ে গেছি আমরা। কৃষি, শিল্প, প্রযুক্তি সবেতেই যেন একটা বিপ্লবের পরিবেশ। আত্মনির্ভরের প্রধান শর্ত যেহেতু শিল্পায়ন, তাই অতি ক্ষুদ্র, মাঝারি উদ্যোগে পুনরুজ্জীবনের জন্য কেন্দ্রীয় প্রয়াস নজর কাটছে রীতিমতো। বরাদ্দ করা হয়েছে 20,000 কোটি টাকা। মাঝারি উদ্যোগের টার্নওভার বাড়ছে, বৃদ্ধি পাচ্ছে সামাজিক ঋণের পঙ্ক। আত্মনির্ভরের সুর যেহেতু বাধা রয়েছে ল্যান্ড, লেবার, লিকুইডিটি অ্যান্ড লজ মধ্যে, তাই শ্রমিকদের বিকাশের ব্যাপারটাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে বর্তমান পরিস্থিতিতে পরিযায়ী শ্রমিকদের পুনর্বাসনের বিষয়টি অগ্রাধিকার পাচ্ছে মোদীজির সরকারের বিচারে। তাদের কর্মসংস্থান, আবাসনের জন্য আগেই বরাদ্দ করা হয়েছে 40,000 কোটি টাকা। পরে গরিব কল্যাণ যোজনায় বরাদ্দ হয়েছে আরো 50,000 কোটি টাকা। বরাদ্দের অঙ্ক বেড়েই চলছে 100 দিনের কাজে, বেড়েই চলছে মজুরির অঙ্ক। সব মিলিয়ে শ্রমিক কল্যাণ মোদীজির আন্তরিকতায় নিশ্চিতভাবে ত্বরান্বিত করবে আত্মনির্ভর ভারত গঠনের কাজকে। যেহেতু লকডাউনের দৌলতে খুলে গেছে শিক্ষা বিস্তারের বিকল্প পথও, ডানা মেলেছে অনলাইন শিক্ষা, আত্মনির্ভরতা অর্জনের প্রশ্নে এক বিপ্লব নয় কি। প্রযুক্তির ক্ষেত্রে আত্মনির্ভরতার প্রশ্নের অগ্রগতিও স্পষ্ট। করোনার দাপট দেশে এক সময় পাওয়ারই যেত না পার্সোনাল প্রোটেক্টিভিটি ইকুইপমেন্ট, কিন্তু মুশকিল আসান করলেন তাই আইআইটির গবেষকরা। তাদের মস্তিষ্ক প্রসূত ডিজাইনের দৌলতে এখন দেশেই পিপি তৈরি হচ্ছে দৈনিক প্রায় গড়ে 2 লক্ষ। খরচ N95 মাস্কও দিনে তৈরি হচ্ছে প্রায় 2 লক্ষ। প্রযুক্তির পথে টেস্টিং, কিটিং, স্যানিটাইজিং সিস্টেমটা, এমনকি কম খরচের ভেন্টিলেটরও একইভাবে দেশের নিজস্ব সম্পদ এবং মেধার সদ্ব্যবহারের মধ্যে দিয়ে প্রতিটি ক্ষেত্রে আত্মনির্ভরতা অর্জনে আসলে একটা চ্যালেঞ্জ। কেন্দ্রীয় সরকার যে চ্যালেঞ্জটা নিতে চায়, প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম তৈরির ক্ষেত্রেও সব ক্ষেত্রেই কমাতে চায় আমদানির পরিমাণ, তাই দেশীয় ব্র্যান্ডকেই বরণ করে নেওয়ার জন্য আমজনতার কাছে আবেদন রেখেছেন। এত মোদীজির প্রতীক্ষায় বাঙালি। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস আত্মনির্ভর ভারতে গঠনের পক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভাগ নিতে পারে বাংলার মেধা, সাফল্য, বাংলার নিজস্ব সম্পদ। আত্মনির্ভর বাংলা এখন মোদীজির স্বপ্ন। তিনি বিশেষ উদ্যোগ নিতে চান বাংলার উন্নয়নে। তার আগে বিদায় নিশ্চিত করতে হবে এক অর্থোডক্স সরকারকে, অবসান ঘটাতে হবে সেই অর্থোডক্স সরকারের। তা নাহলে পদে পদে বাধা বাংলার বিকাশ। বিশেষ করে করোনা আর আমফান পরিস্থিতির সুযোগ নিতে গিয়ে তৃণমূল সরকার যেভাবে লাজে বোধ হচ্ছে, তাতে স্পষ্ট হচ্ছে অযোগ্যতার ভয়াবহ রূপটা। সত্যি কথা, রাজ্যের মানুষ একজন একথা অত্যন্ত হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করতে পারছেন যে বাংলাকে আত্মনির্ভর করতে তুলতে প্রকৃত অর্থেই আন্তরিক প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, কিন্তু রাজ্যের বুক থেকে তুলতে হবে একদম একটা গণতান্ত্রিক পরিবেশ এবং আত্মনির্ভরের করতে হবে একটা পরিবেশ। তাই আমার আজকের এটা প্রারম্ভিক বক্তৃতা, আমি একটু বেশি সময় নিয়ে ফেলেছি, তাই আমি সবাইকে আবার বলি, ভারত মাতা কি জয় হোক, ভারত মাতা কি জয় হোক, ভারত মাতা কি জয় হোক। এইবার আমাদের মধ্যে উপস্থিত হয়েছেন মাননীয় কৈলাসজি। কৈলাসজি, সময় একটুখানি বেশি হয়েছে। আমাদের মধ্যে উপস্থিত হচ্ছেন কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মাননীয় কৈলাসজি।
কৈলাসজি এবার আমাদের মধ্যে উপস্থিত হবেন। কৈলাসজি সম্পর্কে ছাত্রাবাস থেকে বিদ্যার্থী পরিষদ, যুব সংগঠন, ইন্দোরের কাউন্সিলর হিসাবে উনি জিতে এসেছিলেন, তারপরে ইন্দোরের উনি মেয়র হন। ইন্দোর ভারতবর্ষে 1 নম্বর শহর। আজকে ইন্দোর শহরে পরিচ্ছন্নতায় বানাবার নেপথ্যে কিন্তু অন্যতম কারিগর হচ্ছেন কৈলাসজি। কৈলাসজি আজকে এই সংগঠনের কাজ করে উনি মধ্যপ্রদেশ সরকারের ক্যাবিনেট মিনিস্টার ছিলেন, তারপরে আজকে উনি ভারতবর্ষের নেতৃত্ব দিচ্ছেন, আর আমাদের অল ইন্ডিয়া বিজেপির উনি সাধারণ সম্পাদক। আমি এখন কৈলাসজিকে অনুরোধ করব যে উনি আমাদের মধ্যে আজকে যে আত্মনির্ভর ভারত নিয়ে যে আমাদের ভার্চুয়াল মিটিং, তাতে উনি নিজের বক্তব্য রাখবেন। মাননীয় কৈলাসজি। কৈলাসজির থেকে এখন সম্পর্ক একটু বিচ্ছিন্ন হয়েছে, এখন আবার আমাদের মধ্যে যুক্ত হচ্ছেন কৈলাসজি। ভার্চুয়াল মিটিং সবটাই নেটওয়ার্কের উপরে ডিপেন্ডেন্ট আছে। लगाए तो इसीलिए नेटवर्क। পশ্চিম বাংলায় আমাদের প্রথম ভার্চুয়াল র্যালি মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহজির মাধ্যমে শুরু হয়েছিল। তারপরে 4টে জোনে আমরা এই মিটিং করি। পঞ্চম এইটা নবদ্বীপ জোনের বৈঠক, ভার্চুয়াল র্যালি হচ্ছে। এই ভার্চুয়াল র্যালিতে আমাদের মধ্যে কিছুক্ষণ আগে মাননীয় মুকুলদা নিজের বক্তব্য রাখলেন, ওনার পরে মাননীয় কৈলাসজি নিজের বক্তব্য রাখবেন, তারপরে আমাদের মুখ্য বক্তা মাননীয় রবিশঙ্কর প্রসাদজি, ভারতের আইন মন্ত্রী, উনি নিজের বক্তব্য রাখবেন। আজকে এই করোনা কালের পর আমাদেরকে সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং মেনটেন করার জন্যে আমাদেরকে আজকে ডিজিটাল ইন্ডিয়া আর আমাদের আজকে ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে মানুষের কাছে যোগাযোগ করতে হচ্ছে। তো আমরা আজকে আমাদের সংগঠনের কাজ হোক বা আমাদের কথা পশ্চিম বাংলার মানুষের কাছে পৌঁছাবার আমরা একটা মাধ্যম। ভারতীয় জনতা পার্টি শেষ ভারতবর্ষে সব জায়গায় ভার্চুয়াল মিটিং এর মাধ্যমে মানুষের সঙ্গে এখন সংবাদ আমরা করছি। যেহেতু করোনাতে বেশি মানুষ আক্রান্ত হচ্ছেন, আর আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি 2 দিন আগেও উনি 2 গজ দূরি রাখার জন্য আর সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং মেনটেন করার জন্য উনি বারবার আগ্রহ জানিয়েছেন। উনি বারবার আগ্রহ করেছেন যে এত বড় বিশাল দেশ যেখানে 140 কোটি মানুষ বাস করেন, ছোট ছোট দেশে যেখানে হেলথ ইনফ্রাস্ট্রাকচার খুব ভালো আছে, যারা 1 নম্বর 2 নম্বর 3 নম্বরে আছেন পৃথিবীতে, তাদের ওইখানে কিন্তু করোনাকে তারা সামাল দিতে পারেননি। করোনার সম্পর্কে প্রচুর মানুষ আক্রান্ত আর প্রচুর মানুষের ক্ষয় হয়েছে। কিন্তু সেই তুলনায় এত বড় জনসংখ্যা আমাদের
ভারতবর্ষে নরেন্দ্র মোদীজি আমাদের প্রধানমন্ত্রীজির আগ্রহে যে মানুষ ওনার কথা মেনেছেন, ওনার এক কথায় বাড়ি বাড়িতে দীপ জ্বালাচ্ছেন, শঙ্খধ্বনি করছেন, ওনারা ঘন্টা বাজাচ্ছেন, ওনার এক কথাতে মানুষ নিজের বাড়িতেই থেকে গেছেন 24 ঘন্টায়। এই যে লকডাউন 1, লকডাউন 2 এইগুলো যে আমরা মেনেছি, তারই ফল হচ্ছে যে ভারতবর্ষে যেরম ক্ষতি হওয়া উচিত ছিল না, মাননীয় নরেন্দ্র মোদীজির উদ্যোগে আমরা কিন্তু অনেকটাই এগিয়ে চলেছি। এইবার আমাদের সঙ্গে সম্পর্ক একটু সম্পর্ক বাধিত হয়েছে। আমাদের মধ্যে এখন কৈলাসজির মিটিং করার কথা, যে কোনো কারণে আমাদের এখন সম্পর্ক আমরা আমাদের মধ্যে আমাদের মুখ্য অতিথি, আমাদের আজকের মুখ্য বক্তা মাননীয় রবিশঙ্কর প্রসাদজিকে আগ্রহ করব। রবিশঙ্কর প্রসাদজি আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন। রবিশঙ্কর প্রসাদজি আমাদের মধ্যে উপস্থিত। হাততালি দিয়ে আমরা রবিশঙ্কর প্রসাদজিকে স্বাগত জানাবো। বাংলার সঙ্গে ওনার 80-র দশকের আগে থেকে সম্পর্ক আছে। আমার যতটা মনে আছে উনি যুব মোর্চার অবজারভার, উনি বিদ্যার্থী পরিষদের সময় কাজ করেছেন। যদি পশ্চিম বাংলাকে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের মধ্যে যদি সবচেয়ে বেশি কাছে থেকে কেউ যদি পশ্চিম বাংলাকে দেখেছে, তার মধ্যে কিন্তু উনি হচ্ছেন। আজকে ওনার সঙ্গে 30 থেকে 32 বছরের সম্পর্ক পশ্চিম বাংলার আছে। উনি আজকে আমাদের ভারতের আইনমন্ত্রী। আমি মাননীয় রবিশঙ্কর প্রসাদজিকে আগ্রহ করব এইবার উনি নিজের বক্তব্য রাখার জন্য। মাননীয় रविशंकर प्रसाद जी। सभा के संचालक संजय सिंह जी, हमारे मित्र और पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री और बंगाल के जोरदार प्रभारी कैलाश विजय वर्गीय जी, कुछ तकनीकी कारणों से उनकी बात हम नहीं सुन सके। पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय मुकुल रॉय जी, देवाशीष मित्रा, श्रीमती फाल्गुनी पात्रा, नवदीप क्षेत्र के मेरे सारे नेताओं, कार्यकर्ता मित्रों, जनता और कोलकाता में उपस्थित हमारे सभी वरिष्ठ नेतागण, मैं देश का संचार मंत्री और आईटी मंत्री हूं और मेरे लिए बहुत खुशी होती है कि हमारी पार्टी के मेंबर्स हैं 11 करोड़ और अगर लॉकडाउन है तो हमने जनता से बातचीत नहीं छोड़ी है। आज मैं दिल्ली में बैठा हूं, आपसे वर्चुअल रैली में बात कर रहा हूं। इसके पहले हमने बिहार की कई रैली को संबोधित किया, हिमाचल की रैली को संबोधित किया, चंडीगढ़ की रैली को संबोधित किया, आज बंगाल की कर रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बहुत सी रैली संबोधित की, हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने कई रैली संबोधित की और प्रधानमंत्री जी अपने मोबाइल ऐप से, नमो ऐप से भी अपने कार्यकर्ताओं से बात करते हैं, देश से बात करते हैं। अगर कोरोना है, लॉकडाउन है, तो जनता से हम बातचीत नहीं छोड़ेंगे, जनता से बातचीत करेंगे। यही है भाजपा का संस्कार, जनता से जुड़े रहेंगे और अपनी बात करते रहेंगे। कल मैं न्यूज देख रहा था तो बंगाल में एक अजीब नजारा देखने में आया कि हमारे प्रदेश के अध्यक्ष और लोकसभा के सांसद दिलीप घोष जी की गाड़ी पर हमला कर दिया गया।
मुझको लगता था कि कम से कम कोरोना के समय विरोधियों पर हमला बंद होगा और गरीबों की सेवा का काम अधिक होगा। लेकिन यह बंगाल की अजीब कहानी है कि कोरोना है, फिर भी जिस पार्टी ने 18 एमपी लोकसभा में बंगाल से जीते हैं, उसके भी प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर हमला करने की कोशिश की जाती है। तो मुझे पहली बात क्या कहनी है, हमें भारत को मजबूती से चलाना है और हमें बंगाल को सुधारना है। ये दोनों संकल्प हमें लेकर चलना है। पहले भारत की बात करते हैं। हमें आत्मनिर्भर भारत की बात करनी है। तो जब आत्मनिर्भर भारत की बात करनी है मित्रों, तो भारत आत्मनिर्भर तभी होगा जब भारत सशक्त होगा, भारत मजबूत होगा और भारत हिम्मत से भारत के लोगों के हितों की रक्षा करेगा। आजकल 2 सी चल रहा है, मालूम है ना? एक है कोरोना और दूसरा है चाइना। भारत शांति में विश्वास करता है। भारत समस्याओं को बातचीत से सुलझाना चाहता है। भारत वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास करता है। लेकिन जैसा हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा, अगर भारत के साथ कोई आंख मिलाएगा तो भारत आंख मिला के जवाब देना भी जानता है, समझना चाहिए। हमने सबों के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, लेकिन अगर चीन के लोगों ने जबरन लद्दाख में दबाव बनाने की कोशिश की, जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, जो एलओसी है, तो उसके संधि का अतिक्रमण कर आगे आने की कोशिश की, तो हमारे जवानों ने जबरदस्त जवाब भी दिया। और याद करिए, प्रधानमंत्री ने एक बात कही थी ना कि हमारे जवान जो शहीद हुए हैं, मैं सबों को देता हूं श्रद्धांजलि। उसमें बंगाल का भी एक शहीद था, उसको भी प्रणाम। लेकिन हमारे जवान मार कर मरे हैं। अगर हमारे 20 मरे हैं तो उनके चीन के दुगना से अधिक मरे हैं। और आप देख लीजिए, अभी तक चीन ने संख्या नहीं बताई है, जबकि दुनिया भी ये मान रही है कि उनकी बड़ी संख्या में लोग मरे। मैं फिर कहूंगा, हम शांति में विश्वास करते हैं, लेकिन कोई अगर भारत की ओर उठाकर देखेगा तो जवाब देना भी जानते हैं। याद करिए, प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा, भारत के सैनिकों का शहादत व्यर्थ नहीं जाएगा। जो देश के लिए बलिदान हुए हैं, उनके शहादत को हम नमन करेंगे, वो बेकार नहीं जाएगा। याद है ना आपको, जब उरी हुआ था तो प्रधानमंत्री ने क्या कहा था कि उरी पर जो हमला हुआ है तो हमारे जवानों का शहीद का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। जवाब दिया गया ना, याद है ना आपको, कस के जवाब दिया गया। घुस कर करके कई पाकिस्तान के आतंकवादी कैंप को ध्वस्त किया गया। जब पुलवामा हुआ तो प्रधानमंत्री ने कहा था कि हमारे सेना के जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। तो बालाकोट हुआ था ना, आपको याद है ना? जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमारे सेना के जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, तो देश की सुरक्षा में इसका मतलब होता है, ये बात हम साफ साफ कहना चाहते हैं। और ये हिम्मत आज की सरकार में है, जिसके नेता है नरेंद्र मोदी, जिनकी हिम्मत और साहस सभी जानते हैं। क्या कहूं आपसे, कांग्रेस पार्टी के लोग रोज सवाल पूछते हैं, तृणमूल कांग्रेस के लोग रोज सवाल पूछते हैं। अरे इस समय तो देश को एक स्वर में बात करना चाहिए, लेकिन सबसे अधिक बाहर में विषय जाता है कि भारत के अंदर के विरोधी लोग ये सवाल खड़े कर रहे हैं। और यही सवाल बालाकोट के समय भी होता था,
याद है राहुल गांधी जी बालाकोट में सेना के शहीदों का सबूत मांग रहे थे, वो कांग्रेस के अध्यक्ष थे। उस समय तृणमूल कांग्रेस ने ये नहीं कहा कि ये गलत बोल रहे हैं, इसका हम विरोध करते हैं। उन्होंने भी यही कहा कि सबूत तो मिलना चाहिए। यही बात उरी में भी हुई और यही बात आज भी हो रही है। आज हम एक बात कहना चाहेंगे, क्या कांग्रेस पार्टी देश के साथ खड़ी नहीं हो सकती इस समय तनाव के समय चीन के साथ? क्या तृणमूल कांग्रेस भी खड़ी नहीं हो सकती? रोज सवाल खड़ा करना जरूरी है क्या? हाँ, हमारे आप पे डिफरेंसेस हैं, इनके कभी देश के मुद्दों पर हम एक नहीं हो सकते? यह गंभीर सवाल। लेकिन ये आज का भारत है, 1920 का, 2020 का भारत है। ये 1962 का भारत नहीं है। न झुकेगा न रुकेगा। भारत अपनी गति से आगे बढ़ेगा, ये आपसे हम कहना चाहते हैं। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, और ये बात मैं बंगाल में रैली संबोधित कर रहा हूं तो कहना चाहता हूं, आजकल सीपीएम क्यों खामोश है? कांग्रेस पार्टी रोज सवाल करती है। कांग्रेस पार्टी के राजीव गांधी के ट्रस्ट पे पैसा भी आता है। कम्युनिस्ट पार्टी का मेरे पास पूरे डॉक्यूमेंट हैं कि राजीव गांधी के ट्रस्ट में एम्बेसी ऑफ चाइना से भी पैसा आया और राजीव गांधी के ट्रस्ट में चीन की सरकार से भी पैसा आया। वो पूरे डॉक्यूमेंट हमारे पास। और राजीव गांधी ट्रस्ट ने एक स्टडी भी कराई कि चीन के संबंधों को बेहतर बनाने के लिए चीन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना चाहिए, पूरा दरवाजा खोल दो। ये उनकी अनुशंसा थी। तो पैसे आए तो चीन के पक्ष में स्टडी भी कराई गई। मुझे आज तक एक बात समझ नहीं आती है कि आप राजीव गांधी ट्रस्ट है, बाकी काम करिए, लेकिन चीन के साथ संबंधों को मजबूत करने के लिए क्या किया गया और क्यों किया गया कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया जाए, सब खोल दिया जाए। लेकिन सीपीएम के लोग भी शांत हैं। आज मैं सवाल उठाना चाहता हूं, बंगाल में सीपीएम ने चीन का खुलकर विरोध किया क्या? हम उनके पीपुल्स डेमोक्रेसी के केरला का एक लेख देख रहे थे कि भारत ने भी चीन को गुस्सा कर दिया आर्टिकल 370 हटाकर करके, और कहा अक्साई चीन हमारा है। तो क्या सीपीएम की भाषा 2020 में भी 1962 की है? ये समझना पड़ेगा। आज भी सीपीएम के लोग खुलकर चीन की आलोचना क्यों नहीं करते कि चीन ने क्या वो गलत किया? और तृणमूल कांग्रेस से मैं अपेक्षा करूंगा, बिल्कुल खुलकर चीन का विरोध करना चाहिए, खाली आलोचना के लिए नहीं। एक हमने और फैसला किया है आईटी मंत्री के रूप में, देखा होगा आपने, भारत की सुरक्षा संप्रभुता के लिए, जनता के डिजिटल सुरक्षा के लिए, जनता के डेटा की सुरक्षा के लिए, पब्लिक ऑर्डर के लिए हम लोगों ने 59 ऐप को बैन किया है। कानूनी कार्रवाई होगी उसकी, लेकिन ये उसमें टिकटॉक भी है, पता है ना आपको? भारत की जनता की निजता के ऊपर, भारत की जनता की डेटा की चोरी के ऊपर, भारत की जनता के डेटा को भारत से बाहर भेजने के किसी कार्रवाई पर हम बहुत सख्त हैं। भारत की जनता के डेटा की सुरक्षा पर कोई हम समझौता नहीं करेंगे। भारत की अखंडता, भारत की संप्रभुता, भारत की सुरक्षा, इस पर हम कोई समझौता नहीं करेंगे। तो आज मैं बंगाल में कहूंगा कि भारत अपनी सीमा पर आंख में आकर बात करना भी जानता है और भारत के लोगों की सुरक्षा के लिए भारत डिजिटल स्ट्राइक करना भी जानता है। यह है भारत का संकल्प और साहस, यह हमें समझना चाहिए। मैं उम्मीद करता था कि कम से कम इस कदम का तो तृणमूल कांग्रेस खुलकर समर्थन करेगा। पहले वहां से टिकटॉक क्यों नहीं बैन करते हो? जब कार्रवाई की गई तो फिर कहता ये क्यों नहीं किया? आजकल बंगाल में एक
अजीब प्रकार की बात चलती है, मैं सुनता हूं तो ये क्यों नहीं हुआ, इतनी हिम्मत दिखाई, ठीक है, ये क्यों नहीं हुआ, टिकटॉक को बैन किया, बाकी को कार्रवाई किया, तो ये क्यों नहीं किया। नरेंद्र मोदी की सरकार हिम्मत की सरकार है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार साहस की सरकार है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार देश के संप्रभुता, एकता, यूनिटी, इंटेग्रिटी, सॉवरेंटी के लिए संघर्ष करने वाली सरकार है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार में किसी अलगाववादी को, किसी आतंकवादी को भारत को कमजोर करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। तो आत्मनिर्भर भारत के लिए बहुत जरूरी है कि देश मजबूत भी हो। और आज जब मैं बंगाल में अपनी बात कर रहा हूं तो मुझे एक सवाल और उठाना है, और मैं चाहता हूं हमारे समर्थक इस बात को उठाएं। जब सीए चल रहा था तो हर जगह विरोध हुआ करता था, आपको याद है, लोग धरने पर बैठते थे, याद है। अब किसी यूनिवर्सिटी का मैं नाम क्या लूं, बंगाल में जो धरना होता था हम लोग देखते थे टीवी पर। कई यूनिवर्सिटी में गवर्नरों को नहीं घूमने दिया गया, घुसने दिया गया। कई यूनिवर्सिटी में हमारे केंद्रीय मंत्रियों को नहीं घुसने दिया गया। ये उस समय सीए का विरोध करने वाले आज चीन के ऊपर खामोश क्यों हैं? मैं चाहता हूं ये सवाल उठना चाहिए, ये सवाल चर्चा में होना चाहिए कि आप सीए का तो पूरा विरोध कर रहे थे, जबकि जो पीड़ित लोग बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से पीड़ित होकर आए थे, जो हिंदू थे, सिख थे, पारसी थे, जैन थे, ईसाई थे, जिनका भारत के मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं था, तभी तो आपने उस पर इतना हंगामा किया। आज चीन के हमारे खिलाफ इस तरह की कार्रवाई कर रहा है, ये लोग चुप क्यों हैं? ये भी सवाल उठने चाहिए। यही सच्चाई है, ये समझना बहुत जरूरी है। और मैं चाहता हूं कि ये चर्चा बंगाल में होनी चाहिए और खुलकर होनी चाहिए कि सीए के ऊपर अपने यूनिवर्सिटी में गवर्नर को भी घुसने से रोकने वाले लोग, गवर्नर की गाड़ी से धक्का मुक्की करने वाले लोग आज चाइना के सवाल पर चुप क्यों हैं? ये सवाल है, ये समझना बहुत जरूरी है। मित्रों, देश की सुरक्षा के बाद अब थोड़ी चर्चा मैं कोरोना की करूंगा। ये कोरोना एक अभिशाप है दुनिया में, आप जानते हैं, और दुनिया में कोई देश इससे अछूता नहीं है। कुछ ज्यादा है, कुछ कम है, लेकिन आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हिम्मत क्या दिखाई? पूरी दुनिया में, पूरे भारत में लोगों से आग्रह किया जनता कर्फ्यू रखो। पूरे भारत के लोगों से आग्रह किया एक दिन डॉक्टरों के लिए, नर्सेज के लिए, एम्बुलेंस ड्राइवर के लिए, सफाई कर्मचारी के लिए, पुलिस के लिए, मीडिया के मित्रों के लिए ताली बजाओ, घंटी बजाओ, ये कोरोना के सिपाही हैं। और पूरे देश ने बजाया, मुझे अच्छा लगा, बंगाल ने भी बजाया। आज पूरी दुनिया में मॉडल चल रहा है कि डॉक्टरों के सम्मान में लोग ताली बजाते हैं, घंटी बजाते हैं, सीटी बजाते हैं। फिर मोदी जी ने कहा कि एक दिन देश में आशा जगाने के लिए दीपक जलाओ, और जनता ने दीपक भी जलाया। आज देखिए, लॉकडाउन मोदी जी के इशारे पर देश में रहा। मुझे मालूम है कि उसको गंभीरता से लागू नहीं किया गया बंगाल में। जब बंगाल की स्थिति गड़बड़ाने लगी तो बाद में उसको लागू करने की कोशिश की गई, लेकिन तब तक परेशानी बढ़ चुकी थी। लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, ये जानिए आप लोग, बहुत जरूरी है कि लॉकडाउन का क्या असर हुआ। अगर हम चीन को छोड़कर दुनिया के बाकी 15 देशों की बात करें जहां कोरोना है, अमेरिका, इंग्लैंड, रशिया, स्पेन, इटली, जर्मनी, फ्रांस, ब्राजील, बाकी कई देश, तो इन देशों की आबादी है 142 करोड़। 15 देश जहां कोरोना है उनकी आबादी है, चीन को छोड़कर उनकी आबादी है 142 करोड़। इन 15 देशों में कितने लोग मरे हैं?
5,15,694, 5,15,694। भारत में कितने लोग मरे हैं? 19,170, 19,170। ये मैं आज सुबह का डेटा बता रहा हूं आप। और भारत में कितने लोग ठीक हुए हैं? 3,59,700। तो अगर भारत में बीमार भी पड़े तो भारत में लगभग 3.59 लाख लोग ठीक हुए और मरे कितने? 19,170। यह है लॉकडाउन का असर। मृत्यु कहीं भी हो, मरे लोग कहीं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। डेथ एनीवेयर इज अनफॉर्चुनेट। लेकिन आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने हिम्मत से लॉकडाउन लगाया तो भारत में कम लोग मरे हैं। अगर बंगाल में भी लॉकडाउन प्रभावी रूप से हुआ होता तो ये स्थिति नहीं आती। हमें लड़ना है लॉकडाउन, कोरोना के खिलाफ गंभीरता से लड़ना है। दवा की कोशिश की जा रही है, दुनिया में रिसर्च चल रहा है। ईश्वर से प्रार्थना करें दवा मिल जाए, लेकिन जब तक दवा नहीं आती तो भगवान की दुआ और सोशल डिस्टेंसिंग, जो संजय जी ने भी कहा, हाथ साफ करिए, मास्क लगाइए। मैंने मास्क लगाया था, अभी आपको भाषण दे रहा हूं क्योंकि घर से बोल रहा हूं इसलिए मास्क नहीं लगाया है, वरना हम भी बाहर निकलते हैं तो मास्क लगाते हैं और लगाना चाहिए भी। तो ये जो 2 गज दूरी और चेहरे पे मास्क, ये नॉर्म का पालन करिए, ये करना बहुत जरूरी है। मुझे याद है बंगाल में भारत की सरकार की टीम गई थी सच्चाई जानने के लिए, कितनी परेशानी हुई। आप देखिए दिल्ली में जब हालत गड़बड़ हुई तो स्वयं प्रधानमंत्री के निर्देश पर अमित शाह भी सक्रिय हुए, भारत सरकार सक्रिय हुई, क्योंकि कोरोना में सबकी जान बचाना है, सबको दवा मिलनी चाहिए, अस्पताल की व्यवस्था होनी चाहिए। आज दिल्ली में कुछ दिनों में दुनिया के सबसे बड़े अस्पताल बन गए हैं, 10,000 बेड्स के। ये बंगाल में क्यों नहीं होना चाहिए था? हम मदद करने को तैयार होते हैं, यही तो हमारा काम है। भारत सरकार और प्रदेश सरकार, नरेंद्र मोदी जी, ममता जी मिलकर काम क्यों नहीं करना चाहिए? अगर आपका तूफान आया तो ममता जी ने कहा कि मोदी जी एक बार आप देखने आइए। एक बार कहने में मोदी जी गए कि नहीं गए? तो क्या इसी तरह से हम कोरोना की लड़ाई में साथ नहीं काम कर सकते थे? क्यों नहीं किया गया? क्योंकि हर जगह राजनीति आती है। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, आयुष्मान भारत देश के गरीबों के लिए प्लेटफॉर्म बनाया हम लोगों ने। क्या है वो? शुद्ध रूप से जो गरीब हैं उनको इलाज के लिए साल में 5 लाख रुपया देते हैं। अब तक 12.5 करोड़ लोग उस पर रजिस्टर हो गए हैं। देश के 1 लाख अस्पताल उस पर रजिस्टर हो गए हैं और अभी तक हम लोगों ने कुल मिलाकर करके 1 करोड़ से अधिक लोगों को लगभग 13,500 करोड़ रुपया भारत सरकार की ओर से दिया गया है, जो अस्पताल में भर्ती हुए और बाकी जगह गए, ऑपरेशन किया, बाकी किया। बंगाल में क्या हुआ दीदी? आपने कहा आयुष्मान भारत नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्या मतलब है इसका? क्या बंगाल में गरीबों को सहयोग नहीं चाहिए क्या? ये सवाल उठने चाहिए। और कोरोना में मिलकर काम करना है, लेकिन कोरोना के कारण अगर बंगाल की जनता परेशान हुई है तो ये सवाल भी उठना चाहिए, मैं आपसे कहना चाहता हूं। और देखिए, एक बहुत ही अच्छी बात आप समझने की कोशिश करिए। भारत के ग्रामीण क्षेत्र में अभी भी इस प्रयास से कोरोना का असर बहुत कम हुआ है। देखा आपने, बिहार में योगी जी ने काम किया, यूपी में, बिहार में नीतीश कुमार ने काम किया। अभी भी कोरोना कहां का है? दिल्ली में है, मुंबई में है, चेन्नई में है, पुणे में है, कलकत्ता में है, अहमदाबाद में बढ़ा है, उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरह से मिलकर काम करना पड़ेगा ना। तो हमें भारत के लोगों को सुरक्षा के लिए संकल्पित और समर्पित रहना है। लेकिन क्या कहा मोदी जी ने कि हम देश को सुरक्षित भी करेंगे, कोरोना से भी लड़ेंगे, देश के लोगों को सुरक्षित बचाएंगे और देश को आत्मनिर्भर भी बनाएंगे।
कि एक आत्मनिर्भर भारत बहुत जरूरी है। सबसे पहले गरीबों की चिंता की गई, 1,70,000 करोड़ का पैकेज किया गया। आपको मालूम है देश के 80 करोड़ लोगों को 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल और परिवार के हिसाब से 1 किलो दाल दिया जा रहा है। अभी तक ये जुलाई तक था, प्रधानमंत्री ने घोषणा किया कि नवंबर तक चलेगा। 80 करोड़ देश के लोगों को 5 किलो चावल, 5 किलो गेहूं और 1 किलो दाल परिवार के हिसाब से। आप देखिए कि आज 20 करोड़ महिलाओं को 500 रुपया प्रति महीना दिया गया। 9 करोड़ महिलाओं को गैस 3 सिलेंडर दिया गया। किसानों के अकाउंट में 9 करोड़ किसानों के अकाउंट में लगभग 6,000 करोड़ रुपया भेजा गया। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड से विड्रॉल के लिए लगभग 5,000 करोड़ रुपया का प्रावधान लोगों ने विड्रॉ किया है। अभी आपने देखा होगा जिसकी चर्चा मुकुल बाबू कर रहे थे, मुकुल रॉय जी, कि 50,000 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में दिया गया है। यह किसके लिए दिया गया है? जो हमारे प्रवासी मजदूर आए हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, लगभग 4,500 श्रमिक स्पेशल चलाई गई। बिहार में 20 लाख लोग आए, उत्तर प्रदेश में लगभग 25 लाख लोग आए, आपके बंगाल में कितनी ट्रेनें आई? और जो आए यूपी में, बिहार में या उड़ीसा में भी उनकी व्यवस्था की गई, उनको आइसोलेट करना, उनको क्वारंटाइन करना, उनको सहयोग करना, ये बातें की गई। बंगाल में क्या कहा गया कि ये श्रमिक स्पेशल कोरोना एक्सप्रेस है। ये बाद में कहा गया, ऐसी बात नहीं है। ये बोलना भी चाहिए था क्या? क्या बंगाल के मजदूर इंसान नहीं है? क्या बंगाल के मजदूरों को मानवता के आधार पर देखने की जरूरत नहीं है? ये बड़े सवाल। क्या हम अगर मुंबई से बिहारी मजदूर या मुंबई से या महाराष्ट्र से यूपी के मजदूर आएंगे तो क्या नीतीश कुमार और योगी जी को कहना चाहिए कि ये मजदूर कोरोना लेकर के आएंगे? आएंगे, वो बिहार के हैं, वो यूपी के हैं, बंगाल के हैं, वो उड़ीसा के हैं, वो राजस्थान के हैं। तो सरकार का काम है उनकी व्यवस्था करना, उनको अलग रखना, क्वारंटाइन करना, उनके इलाज की व्यवस्था करना। स्वयं उनको भी मोदी जी की सरकार ने 3 महीने का फ्री राशन दिया और लगभग 11,000 करोड़ रुपए दिए उनकी व्यवस्थाओं के लिए। बंगाल में क्या हुआ? क्यों हुआ ये इतना अमानवीय, दिस इनह्यूमन अप्रोच? ये सवाल उठना चाहिए। पीड़ा होती है। हम कोरोना के आधार पर राजनीति नहीं करना चाहते। कोरोना एक नेशनल प्रॉब्लम है। क्या सेंटर, क्या स्टेट, सबको मिलकर काम करना चाहिए। कभी हम राजनीति भूलेंगे। लेकिन जब मैं सुनता हूं अपने कार्यकर्ताओं से और मीडिया में सुनता हूं कि जितना अनाज भेजा जाता है वो टीएमसी के कार्यकर्ताओं के द्वारा ही उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इज इट फेयर? और देखो मित्रों, आज आपसे मैं एक बात कहना चाहता हूं देश के आईटी मंत्री के रूप में। देश को हमने कैसे बदला? हमने 37 करोड़ गरीबों का बैंक अकाउंट खोला। देश की आबादी जो लगभग 130 करोड़ के ऊपर है, 130 से 35 करोड़, लगभग 135 करोड़ है। इस देश में 126 करोड़ आधार कार्ड है, 121 करोड़ का लगभग मोबाइल फोन है। हमने गरीबों के बैंक अकाउंट को आधार से लिंक किया, डिजिटल आइडेंटिटी, फिजिकल आइडेंटिटी को कंफर्म करने के लिए, और मोबाइल से लिंक किया, और सीधा गैस की सब्सिडी, मनरेगा का पेमेंट, किरासन की सब्सिडी, राशन की सब्सिडी, स्कॉलरशिप इत्यादि उनके बैंक अकाउंट में भेजना शुरू किया। मालूम हमने कितना बचाया? हमने 5.5 साल में 11 लाख करोड़ रुपया भेजा और 1,70,000 करोड़ रुपया बचाया जो बिचौलिए खा जाया करते थे। यही है डिजिटल इंडिया। अभी मैंने प्रधानमंत्री की जो 1,70,000 करोड़ की बात किया तो लगभग 65,000 करोड़ रुपया गरीबों के बैंक अकाउंट में पहुंच चुका है।
1,70,000 करोड़ का। याद करिए, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी कहा करते थे कि मैं दिल्ली से 100 रुपया भेजता हूं तो बंगाल के गांव में 15 रुपया पहुंचता है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार दिल्ली से अगर 100 रुपया भेजती है तो गरीब के बैंक अकाउंट में 100 रुपया पहुंचता है। यही है डिजिटल इंडिया, ये समझना बहुत जरूरी है। इसके अलावे सारे छोटे इंडस्ट्री जो है, एमएसएमई जो है, उसके लिए 3 लाख करोड़ की व्यवस्था की गई है। किसानों के लिए 3 लाख करोड़ रुपए का पूरा पैकेज दिया गया है, तो टोटल पैकेज 20 लाख करोड़ रुपए का है। आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए 20 लाख करोड़ का पैकेज। और भारत के किसानों में नया नया अवसर मिले। जो पूरा नवद्वीप इलाका है, मुझे मालूम है कि जूट का भी इलाका है, एक से एक डॉल्स का भी इलाका है, ये बहुत क्रिएटिव इलाका है। मुझे लगता है कि हमारे कार्यकर्ता, हमारे सभी सहयोगी, हमारे शुभचिंतक इस इलाके में जो 3 लाख करोड़ का पैकेज है किसानों के लिए, उद्यमियों के लिए, इन सबका प्रयोग करके यह अवसर मिलना चाहिए। और आपको मैं बता रहा था, ऐसी बात नहीं है कि बड़ी संख्या में जो बैंक हैं उनके द्वारा इसका पूरा पेमेंट शुरू भी हुआ है। आपको मैं बताना चाहता हूं कि अभी तक 19 जून तक इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटिंग स्कीम में अभी तक जो 40,500 करोड़ 40,500 करोड़ का लोन सैंक्शन हुआ है, जिसमें 21,000 करोड़ लोगों को दे दिया गया है। तो मोदी जी की सरकार अगर कुछ डिक्लेयर करती है तो काम होता भी है। मित्रों, हमें भारत को एक मजबूत भारत बनाना है और कोरोना एक चुनौती है तो इसको अवसर में बदलना है। वी हैव टू कन्वर्ट द चैलेंज ऑफ कोरोना इनटू एन अपॉर्चुनिटी। और ये अवसर काम करना है तो भारत को एक मजबूत भारत, भारत को एक आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में आगे करना है। और आज जो सुबह की रिपोर्ट आई है कि जीएसटी भी काफी अच्छी रिकवरी आ रही है, इकोनॉमिक एक्टिविटी भी काफी बढ़ रही है और लोग एक नए संकल्प के साथ एक नया अवसर तलाश रहे हैं। आप देखिए, प्रधानमंत्री ने जो अपने गरीब कल्याण योजना 50,000 करोड़ की आई, वो क्यों किया? उन्होंने बिहार के गांव से इसको शुरू किया था। उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि मैंने अखबार में पढ़ा कि यूपी के उन्नाव में जो बाहर से यूपी के मजदूर आए थे तो उनको 14 डेज क्वारंटाइन किया गया था। उन्होंने उस पूरे स्कूल को पेंट कर दिया क्योंकि वो पेंटिंग एक्सपर्ट थे, पुचारा कर दिया, व्हाइट वॉश कर दिया। मोदी जी ने कहा, देखो तुम, इन मजदूरों के लिए अवसर बनना चाहिए। डेटा लिया गया, 116 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में इसका लागू किया गया। मुझे पीड़ा होती है कि मैंने सुना है कि बंगाल से इसका डिटेल्स नहीं दिया गया, इसलिए बंगाल में कवरेज नहीं हुआ है। अरे, क्या मजदूरों के लिए सहयोग देने में दिक्कत होनी चाहिए क्या? ये हमारे सवाल है। अगर आपने आग्रह किया कि तूफान आया चक्रवाती तो भारत सरकार को सहयोग करना चाहिए, मोदी जी एक दिन के नोटिस पे गए और सहयोग किया भी, तो जब मजदूरों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना बनी 50,000 करोड़ की, वो बंगाल में लागू क्यों नहीं कराया गया? डेटा क्यों नहीं भेजा गया? रिक्वेस्ट क्यों नहीं किया गया? तब मेरे मन में एक सवाल उठता है और मैं बहुत पीड़ा से कहता हूं कि अगर मजदूरों की आने वाली श्रमिक एक्सप्रेस को कोरोना एक्सप्रेस कहा जाएगा तो उनकी चिंता कैसे की जाएगी? तो बंगाल के मेरे मित्रों, आज जागने की जरूरत है। राजनीति नहीं, गरीबों की चिंता होनी चाहिए, मजदूरों की चिंता होनी चाहिए, मध्यम वर्ग की चिंता होनी चाहिए। और आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण से आपको यह सोचना है कि जो 20 लाख करोड़ का पैकेज नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने घोषणा किया है, 1,70,000 करोड़ जो गरीबों के लिए योजना आई है, 50,000 करोड़ जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना प्रवासी मजदूरों के लिए आई है, 3 लाख करोड़ जिसमें किसानों के लिए आई है, 3 लाख करोड़ लघु मध्यम उद्योग के लिए, स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए आई है, इसका डेफिनेशन भी चेंज कर दिया गया है।
ये सारे जो हम लोगों ने एक बड़ा 20 लाख करोड़ का पैकेज अनाउंस किया है, वो बंगाल में भी लोग उसका लाभ लें आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में। तो मित्रों, ये हमारा संकल्प सही होगा। बंगाल के लोगों का मैं उत्साह जानता हूं। जो संजय बता रहे थे, जब मैं युवा मोर्चा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष था तो मैं बंगाल का प्रभारी था, ऑब्जर्वर था मैं। तो बंगाल में मैं बहुत घूमा हूं। बंगाल के कार्यकर्ताओं की हिम्मत, लगन को समझता हूं। और आज मैं बंगाल के अपने सारे कार्यकर्ताओं को हृदय से नमन करता हूं। नेता हो या कार्यकर्ता हो, जिस हिम्मत के साथ तृणमूल के अत्याचार को आप लोग झेल रहे हैं और आपकी हिम्मत नहीं कमजोर हो रही है, इसके लिए आपका अभिनंदन है। हम एक एक कार्यकर्ताओं की हिम्मत को प्रणाम करते हैं कि बंगाल का कार्यकर्ता खड़ा है। और आपके इसी हिम्मत के कारण और प्रधानमंत्री मोदी जी और अमित शाह के संकल्प के कारण आपने देखा कि लोकसभा में हम लोग 18 सीट जीते। तो आगे जब भी समय आएगा तो बंगाल बदलाव के लिए खड़ा है। अभी हमारा काम है आत्मनिर्भर भारत के लिए काम करें हिम्मत से। तो आप लोगों से बातचीत करके बहुत प्रसन्नता हुई। आप सबों का अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। ওর জন্মস্থান আমাদের নবদ্বীপ ধাম, ওইখানে মাননীয় রবিশঙ্কর প্রসাদ জি আপনাদের কাছে আইটিতে যে চাইনা অ্যাপগুলোকে ভারত যে ব্যান করেছে 20,000 কোটি টাকা, আত্মনির্ভর ভারতের জন্য টাকা, আত্মনির্ভর ভারতকে শক্তিশালী ভারত করতে হবে, এই সম্পর্কে অনেক মার্গদর্শন আমাদের করেছেন। অসংখ্য ধন্যবাদ মাননীয় রবিশঙ্কর প্রসাদ জিকে। এইবার আমাদের মধ্যে শপথ পাঠ করাবেন আমাদের রাজ্যের সহসভাপতি দেবাশিস দা, আর আমরা শপথ গ্রহণ করব। আমি মাননীয় দেবাশিস মিত্রকে অনুরোধ করছি, উনি এসে শপথ পাঠ করাবেন। আমি আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আহ্বানে আত্মনির্ভর ভারতের লক্ষ্য প্রাপ্তির জন্য সংকল্প নিচ্ছি। ভারতের রাষ্ট্রীয় ঐক্য, গণতন্ত্র, বৈষম্যহীন সমাজ, সর্বধর্ম সমন্বয়, মূল্যভিত্তিক রাজনীতি বিজেপির কার্যকর্তা হিসাবে নিষ্ঠার সঙ্গে এগিয়ে নিয়ে যাব। দেশের মধ্যে দেশীয় পণ্য নির্মাণে উৎসাহ দেওয়ার জন্য মিশন হিসাবে কাজ করব। যতটা সম্ভব স্থানীয় উৎপাদিত পণ্যই কিনব। করোনা মহামারীর সঙ্গে মোকাবেলা করতে সামাজিক সচেতনতা, স্বচ্ছতা, স্বাস্থ্য অভিযানকে এগিয়ে নিয়ে যাব। ভারত মাতা কি জয়। এইবার আমরা আজকের এই ভার্চুয়াল মিটিং এর সমাপনের দিকে আমাদের মধ্যে রাজ্যের সম্পাদিকা ফাল্গুনী পাত্র উপস্থিত আছেন। আমি ওনাকে অনুরোধ করব, উনি ভোট অফ থ্যাঙ্কস এর মাধ্যমে আজকের এই কার্যক্রম আমরা শেষ করব। আজকে আমাদের নবদ্বীপ জোনের ভার্চুয়াল র্যালি ছিল। সেখানে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় আইনমন্ত্রী কেন্দ্রের রবিশঙ্কর প্রসাদ সিংজি। তাছাড়া আমাদের মধ্যে কৈলাসজি উপস্থিত ছিলেন, কিন্তু কোনো কারণবশত আমাদের যে সাধারণ সম্পাদক কেন্দ্রীয়, তিনি আমাদের
গোলযোগের আমাদের যে এখানে নেটের গোলযোগের জন্য তাকে আমরা পাইনি, তিনি উপস্থিত ছিলেন আমাদের কেন্দ্রীয় সদস্য মাননীয় আমাদের পশ্চিমবঙ্গের নেতা মুকুল রায়জি, উপস্থিত ছিলেন আমাদের যে সঞ্চালক আমাদের মাননীয় সাধারণ সম্পাদক আমাদের সবার শ্রদ্ধেয় মাননীয় সঞ্জয় সিংজি, উপস্থিত আছে আমাদের ভাইস প্রেসিডেন্ট রাজ্যের মাননীয় দেবাশিস মিত্র, তাছাড়া এখানে যারা এখানে সবাই মিলে এখানে রয়েছেন প্রত্যেককে, এবং যারা এই র্যালি আপনাদের সবার সামনে লক্ষ লক্ষ দর্শকের সামনে ফেসবুকের মাধ্যমে আপনাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছে, এবং অধীর আগ্রহে যারা আমাদের এই র্যালি শুনেছেন প্রত্যেককে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি, এবং আমরা আমাদের এই র্যালি এখানেই সমাপ্ত করছি। নমস্কার।